وبركاته. أصدقائي التلاميذ، صديقاتي التلميذات، دائما في إطار تسهيل وتقريب الدروس إلى التلاميذ، وقد تسعى قناة إيزيباك المعرفة إلى محاولة فهم واستيعاب أكثر للدروس من خلال إنجازها لمقاطع فيديو لشرح الدروس سواء باللغتين العربية أو الفرنسية. ذلك الهدف منه هو تسهيل الاستيعاب دائما. إذا في هذا الفيديو سوف نرى الدرس الأول في الكيمياء للسنة الثانية بكالوريا، سواء علوم رياضية، علوم تجريبية، أو علوم تكنولوجيا إلى آخره. إذا ننتقل لهذا الدرس. إذا chapitre 1 en chimie. هذا الدرس هو يتحدث عن لي ترانسفورماسيون رابيد، من التحولات السريعة، et ترانسفورماسيون لونت، التحولات البطيئة. التحولات السريعة والتحولات البطيئة. إذا سوف نرى في هذا الدرس ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يهتم ب أولا كتابة comment écrire l'équation d'oxydoréduction de la réaction. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني غادي نشوفوا لي فاكتور كينيتيك، ولا عفوا الجزء الثاني سوف نرى التعريف ديال عندنا التحول السريع والتحول البطيء. ثم في الجزء الثالث سوف نرى لي فاكتور كينيتيك، العوامل الحركية التي تؤدي إلى تخفيض أو الرفع من سرعة التحول. إيكواسيون، معادلة de la réaction d'oxydoréduction. إذا في هذا الجزء سوف نرى تعاريف، تذكير، ديفينيسيون. هذه الفقرة كلها تذاكير. لأن رأينا هذه الفقرة رأيناها في درس سابق، اللي هو الدرس ديال التفاعلات الاكسيدات رياكسيون ولا رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. إذا أولا سوف نبدأ بالأكسيدون. إذا عندنا المؤكسد. الأكسيدون هو c'est une espèce chimique. إذا هو واحد النوع كيميائي capable ولا susceptible ولا capable، قلنا قادر capable de capter un ou plusieurs électrons. ان ولا مجموعة ديال الإلكترونات. هو نوع كيميائي قادر على اكتساب ان ولا تثبيت ان ولا أو مجموعة أو أكثر. إذا إكزومبل كمثال، قلنا ناخذ مثال بالأحمر. نكتبو إكزومبل كوم إكزومبل. مثلا عندنا الأرجي، لايون d'argent, l'ion de CO2+, le cuivre 2, et par exemple l'ion d'aluminium capable de capter un électron pour Ag, 2 électrons pour Cu et 3 électrons pour Al. Le réducteur. Dans la deuxième, c'est le réducteur. C'est une espèce chimique susceptible
susceptible ou bien capable de céder un ou plusieurs électrons. قادر على تحرير قلنا إلكترون أو أكثر. إكزومبل إذا عندنا كمثال قلنا إذا ممكن ناخد هاد الغون فيديو ممكن قلنا إكزومبل مثال par exemple AG. Par exemple, on a Fe, le fer, le métal, le fer, etc. Donc, on a par exemple Mn de plus, ion magnésium, etc. Donc, on a la troisième définition, c'est le couple acide-base, couple oxyrède, acide-base, oxydant réducteur, ou bien oxydant, couple oxydant réducteur. Notez oxyrède. C'est une ensemble constitué d'un oxydant et de son réducteur conjugué إذا هي مجموعة تتكون من مؤكسد ومختزل مرافق له caractérisé par une demi-équation électronique suivante. Donc l'ox plus un électron, ça vaut donc le rad. المؤكسد زائد عدد n من الإلكترونات يعطي قلنا الراد. لي دو قلنا فلاش ولا لي دو دومي فلاش، إذا النصف ولا السهمين عندنا العكوسان، إذا السهم مع السهم ولا الرمز يدل على إمكانية المرور من المؤكسد نحو المختزل أو المختزل نحو قلنا المؤكسد. إذا la possibilité de passer de l'ox vers le red ou bien l'inverse, le red vers l'ox. Exemple مثال قلنا ناخذ مثال ولا مثالين قلنا مثلا بحال AG plus un électron, ça vaut donc قلنا AG, et par exemple AL 3 plus 3 électrons, ça vaut donc قلنا AL. Et voilà قلنا des exemples, et les exemples beaucoup d'exemples maintenant, mais on va voir les exemples maintenant les plus importants ou bien les plus complexes dans la deuxième paragraphe. La réaction d'oxydoréduction, dans la quatrième définition, réaction d'oxydoréduction c'est une réaction qui fait entre deux réactifs. L'un appartient à un couple et l'autre à d'autres couples. إذا تفاعل
أكسدة اختزال هو تفاعل يحدث بين قلنا نوعين ولا متفاعلين، أحدهما ينتمي إلى مزدوجة والآخر ينتمي إلى مزدوجة أخرى. هذا هو التعريف اللي قلنا. C'est une réaction ou bien transformation fait intervenir des réactifs إذا عندنا يتدخل فيه قلنا متفاعلات l'un appartient à un couple et l'autre à d'autres couples. إذن واحد ينتمي إلى مزدوجة والآخر ينتمي إلى مزدوجة أخرى. إذا نقدرو نعطيو إكزومبل هنايا ولكن بسيط. غادي نشوفو لا دوزيام باراغراف اللي هي équilibré. Comment équilibrer et comment écrire l'équation d'oxydo-réduction. Exemple 7 de maintenant, إذا عندنا ناخدو واحد l'exemple simple. Par exemple, la réaction entre par exemple CI2 et par exemple Zn. On a CI2 appartient à la couple CI2 CI et Zn appartient à la couple Zn2 Zn. Donc la réaction CI2 plus Zn, ça vous donne CI plus Zn2 plus. Exemple très simple. Alors la deuxième 1, 2, 2, 2, 2, 1, ou bien 1, 2, 1, 2, équilibré, ou bien l'équation de réaction غادي نشوفوها فيها هكذا comment équilibrer. نبداو بهذيك comment équilibrer وكنديرو équation d'oxydo-réduction معادلة الأكسدة اختزال. L'oxydo-réduction. Premièrement, comment équilibrer une demi-équation. Petite a équilibré ou bien ajuster une équation équilibrée نسمع على une demi-équation ou bien l'équation bilan. دونك هنا كيفاش نوزنوا قلنا نشوفوا معادله او بدل ليك بالنسبه للمعادله كامله. هذا فيما يخص ليكواسيون قلنا. اذا اش بغينا هنايا بغينا اذا كيف اولا نوازن عدد الذرات les étapes. On a 4 étapes ou bien 3 étapes, ça dépend. La première étape,
équilibrer le nombre de combien maintenant les atomes entre les réactifs et les maintenant en couleur maintenant maintenant équilibrer الموازين قلنا équilibrer les atomes entre les réactifs et les produits. بين المتفاعلات والنواتج. Deuxième étape قلنا donc première قلنا deuxième équilibrer les atomes d'oxygène قاعدة d'oxygène en ajoutant l'eau, la molécule de l'eau, H2O. Troisième étape, c'est équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant les ions, H+, c'est-à-dire les protons. Quatrième étape, c'est en équilibrer le nombre de charges, les charges électriques. Équilibrer les charges électriques, électroniques. Équilibrer les charges, les charges ou bien les électrons. Toujours entre les produits et les réactifs. Exemple, je fais d'exemple, par exemple, si on prend la demi ou bien la couple Mn au 4 mois, ion par manganate, ion manganèse. Par manganate, ion manganèse. Alors, on a selon les 4 étapes, en posant l'ox à gauche et le réducteur à droite, c'est-à-dire le produit comme produit, et MnO4 comme le réactif. Alors, on a Mn, le premier atome Mn, on a Mn, c'est équilibré. La deuxième étape, c'est on ajoute, on équilibre O par ajout de l'eau, on ajoute l'eau. Alors on a O, un seul atome, par contre dans le réactif on a 4, on multiplie par 4 la molécule de l'eau. On a 4 H2O, par contre et on a 4, alors il est équilibré les atomes de l'oxygène. La troisième étape, on ajoute pour équilibrer les ions ou bien les atomes d'hydrogène, on a 8, 4 fois 2, 8 électrons. Par contre, on ajoute H+, pour équilibrer les ions ou bien les atomes d'hydrogène, on multiplie par 8 et on a équilibré donc les ions ou bien les atomes d'hydrogène. Alors, la dernière étape, la quatrième étape, on a moins 1 plus 8 pour les ions, ou bien pour
بولي شارج. إذا عندنا شحنة، إذا عندنا واحدة هنايا، عندنا 8 شحن قلنا موجبة هنايا، عندنا زائد جوج إذا من لوطر كوتي، إذا من الجانب الآخر. إذا ناقص واحد زائد 8 هي 7، 7 ناقص 2 هي 5. إذا يجب إضافة 5 قلنا إلكترونات، 5 إلكترونات، ثم نحصل على نصف المعادلة التالية. إذا هكذا قلنا. إذا هو الطريقة ل pour équilibrer ولا من أجل موازنة تفاعل أكثر اختزال. إذا نأتي إلى قلنا إذا كتابة المعادلة الحاصلة. إذا بالنسبة للمزدوجة، هنا مادام عرفنا إذا كيفية موازنة معادلة أو نصف معادلة، إذا يمكن أيضا كتابة المعادلة التفاعل أكثر اختزال. إذا هنا قلنا نديروها. إذا عندنا إذا pour l'équation. إذا on a l'équation d'oxydoréduction. إذا هنا نديروها en général. قلنا en général l'équation d'oxydoréduction l'équation d'oxydoréduction fait intervenir deux couples de réactifs de deux couples différents. Couples différents. Ox 1, red 1 et Ox 2, red 2. Alors, maintenant, c'est la réaction fait intervenir l'Ox 1 et red 2. On considère la réaction. إذا هنا شنو قلنا أن المعادلة ديال أكثر اختزال تتطلب تدخل قلنا جوج ديال المتفاعلين من مزدوجتين مختلفتين. إذا عندنا on considère la réaction entre Ox 1 et red 2. دونك إلا اعتبرنا هذا التفاعل، اش كيقولنا هنا؟ قلنا إلا بغينا نكتبو قلنا هاد نفس المعادلة، نبدا بأوكس ديما بالمتفاعلين. أوكس 1 بلس N1 إلكترون غادي يعطينا قلنا الريد 1. نمشيو للريد 2. إذا عندنا كمتفاعل غادي يعطينا قلنا الأوكس 2 بلس N2 إلكترون. ألوغ قلنا pour obtenir le bilan ou bien pour من أجل الحصول على الحصيلة، حصيلة التفاعل، يجب أن يكون قلنا إذا هذا عدد الإلكترونات قلنا التي يكتسبها أوكس 1 هو عدد الإلكترونات الذي يفقدها قلنا الريد الذي يفقدها الريد 2. Le nombre des électrons perdus gagnés par l'Ox 1 est égal, ou bien gagné par Ox 1 est égal à le nombre des électrons perdus par red 2. Alors il faut multiplier par N2 dans la demi-équation 1 et N1 pour la demi-équation 2. On a Ox 1 plus N1, ça vous donne red 1, c'est l'oxydation ou bien réduction, c'est-à-dire la gain des électrons.
d'électrons. Mais maintenant, on a l'oxydation égale la perte de l'électron. قلنا الفو قلنا خصكم تعقلوا على هذه. اذا هنايا اشنو عندي؟ اذا هنايا عندي اكتساب الالكترونات. اكتساب هي لا دومي ايكواسيون دي ريدكسيون. ريدكسيون سيتادير لا كان دي زيليكترون. العكس هنايا عندنا لوكسيداسيون سيتادير لا بيرت دي زيليكترون. الوغ قلنا دونك عندنا on fait la somme. إذا ننتج المجموع entre les deux demi-équations. On trouve l'équation bilan comme ça. On a N2, l'équation bilan, N2 plus N1, les coefficients stoichiométriques. Alors N2, N1. Et la flèche. Dans la flèche, une seule flèche, après, avant, on a N2 OX1 plus N1 RED 2. Ça vaut donc maintenant une seule flèche. On a la possibilité de passer de l'OX vers RED, mais là, il y a une seule flèche, c'est-à-dire la réaction totale. Maintenant, N2 OX1 plus N1 RED, ça vaut donc maintenant N plus RED 1 plus N1 LOX 2. Exemple, c'est le bilan. L'équation bilan. عندنا المعادلة الحاصلة هي هذه. مثلا عطاوني قلنا مثلا بيكرومات CR2 O7 2- par exemple قلنا Fe3+. La réaction entre قلنا نكتبو هكا نقولو قلنا la réaction entre CR2 O7 2- et Fe3+, c'est-à-dire la réaction entre CR2 O7 2- c'est des bichromates et Fe3 c'est l'ion de fer 3. La couple associée, ou bien le couple qui appartient à CR2 O7 et Fe3+ sont respectivement CR2, on a CR2 O7 2- associé à la couple CR2 O7 2- CR3+, et Fe 2+, excuse-moi, 2+, associé à la couple de Fe3+, Fe 2+. Alors, on fait les deux demi-équations. La demi-équation d'oxydation, la demi-équation de réduction, de réduction, CR3, غادي نمشيو la méthode pour équilibrer les atomes et les charges. On a CR2 O7 2-, CR3+. CR, mais on a deux atomes, on a un seul atome. Alors il faut multiplier par 2. Alors pour équilibrer O, il faut ajouter l'eau. H2O, c'est-à-dire 7
الدولو، إذا 7 الدولو. maintenant إذا 7 pour 7 O، إذا 7 ديال الأو، إذا 7 ديال أو. 7 fois 2 c'est-à-dire 14. 14 إذا plus 14 H plus. Alors les charges, moins 2 plus 14 c'est-à-dire 12. 12 moins 6 c'est-à-dire 6. إذا plus 6 électrons. إذا plus 6 électrons, ça va donner maintenant électrons. La deuxième, la demi-équation, équation d'oxydation. C'est Fe 2 plus, ça va donner plus, ou bien maintenant ça va donner Fe 3 plus un électron, c'est très simple. Alors pour le bilan, ou bien l'équation bilan, إذا المعادلة الحاصلة إذا غادي نديرو لا somme c'est-à-dire قلنا on a 6 électrons par contre on a un électron, alors il faut multiplier par 6 et multiplier ici par 1. Alors la somme c'est maintenant CR 2 ou 7 de moins plus 14 H plus, ou bien plus 6 Fe de plus 14 6 Fe de plus 14 H plus, ça va dans une seule fiche. إذا عندنا سهم وحيد، غادي يعطينا قلنا CR 3 plus 6 Fe 3 plus 7 H2O. Et voilà donc maintenant l'équation équilibrée entre 6 et 7. Et voilà l'équation équilibrée de cette réaction d'oxydoréduction. Et merci de votre attention. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.